इधर देखें, इधर मैंने आपको एग्जांपल दी थी 10 किलोमीटर एंड 15 आवर, यानी 10 किलोमीटर और 15 घंटे। लेकिन जो रेशियो है, क्या रेशियो, अब इधर देखें रेशियो में हमारे पास इसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये 10 किलोमीटर हो और अगला भी जो हो वो किलोमीटर में ही हो, ठीक है ना। तो ये 10 किलोमीटर हो गया और ये 15 किलोमीटर, यानी इनकी ये जो यूनिट है ना, ये वाली यूनिट ये सेम होनी चाहिए। बात की समझ आ गई। तो इसको हम रेशो कहेंगे और रेशो को हम इन दो डॉट के साथ जाहिर करते हैं। अब रेशो की भी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की कि व्हाट इज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज को ज़रा देखें। परसेंटेज कहता है कि द वर्ड परसेंटेज originates from the Latin words percentum, ठीक है, percentum, out of 100 यानी परसेंटेज का क्या मतलब है कि आउट ऑफ 100 यानी 100 में से, ठीक है। द सिंबल, इसके लिए ये निशान इस्तेमाल होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ईटर टेस्ट की तैयारियों में हम सब लोग मसरूफ़ हैं। तो हमारे पेड ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे पास क्लास 6 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। सबसे पहले तो हम रेट की बात करेंगे कि रेट किसे कहते हैं, उसके बाद हम रेशियो की बात करेंगे कि रेशियो का क्या मतलब है, और उसके बाद परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रेट की। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट आ गया है वो ये है, इसकी डिफिनीशन क्या है। सो यहाँ पे अगर आप देखें रेट इज़ द रेशियो। रेट हमारे पास क्या है, एक रेशियो है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। रेट इज़ द रेशियो। सो हमारे पास रेट की डिफिनीशन ये है, रेट इज़ द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल किलोमीटर एंड आवर, ठीक है। रेट हमारे पास रेशियो होती है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, जैसा कि किलोमीटर एंड आवर यानी घंटा, दूसरा मीटर एंड सेकंड या वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी दो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम रेट कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर फाइंड करना हो कि 10 किलोमीटर और ये रेशियो, और हमारे पास 15 घंटा आवर, इनके दरमियान हमारे पास क्या मालूम करें, रेशियो मालूम करें। तो देखें इसका रेशियो क्या आएगा। अब हम उस 10 को 5 पर डिवाइड करें, 5 दूने 10, 2 किलोमीटर, और 5 3 15, 3 आवर्स। ये इसका 2:3 आ गया है, ठीक है। यानी दो मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो फाइंड कर। सो इसकी तो समझ आ गई है, इसको हम कहते हैं रेट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बात है, ये हमारे पास परसेंटेज की डिफिनीशन है, और अब हम इधर बात करेंगे रेशियो की। अगर यहाँ पे देखें रेशियो ये आ गया है, ठीक है। सो रेशियो हमारे पास, रेशियो की क्या डिफिनीशन है, अब इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ रेशियो। आप इसको अपने पास नोट करें। रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। रेशियो हमारे पास ताल्लुक़ होता है दो क्वांटिटीज़ का, हैव इन द सेम यूनिट, जो कि एक ही यूनिट यानी एक ही इकाई को हों। रेशियो इज़ डिनोटेड बाय, रेशियो को हम इन दो डॉट के साथ जाहिर करते हैं, ठीक है। अब दो क्वांटिटीज़ और उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये कैसा होगा इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इधर देखें, इधर मैंने आपको एग्जांपल दी थी 10 किलोमीटर एंड 15 आवर, यानी 10 किलोमीटर और 15 घंटे। लेकिन जो रेशियो है, क्या रेशियो, अब इधर देखें रेशियो में हमारे पास इसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये 10 किलोमीटर हो और अगला भी जो हो वो किलोमीटर में ही हो, ठीक है ना। तो ये 10 किलोमीटर हो गया और ये 15 किलोमीटर, यानी इनकी ये जो यूनिट है ना, ये वाली यूनिट ये सेम होनी चाहिए। बात की समझ आ गई। तो इसको हम रेशियो कहेंगे, और रेशियो को हम इन दो डॉट के साथ
ظاہر کرتے ہیں۔ اب ریشو کی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرسنٹیج کی کہ واٹ از پرسنٹیج۔ تو پرسنٹیج کو ذرا دیکھیں۔ پرسنٹیج کہتا ہے کہ دا ورڈ پرسنٹیج originates from the Latin words percentum، ٹھیک ہے، percentum، out of 100 یعنی پرسنٹیج کا کیا مطلب ہے کہ out of 100 یعنی 100 میں سے، ٹھیک ہے۔ the symbol اس کے لیے یہ نشان استعمال ہوتا ہے is used for percentage، اور یہ پرسنٹیج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 15% یہ ہمارے پاس پرسنٹیج میں اگر لکھیں تو یعنی فریکشن فارم میں لکھیں تو 15/100 آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسے ڈیسیمل فارم میں لکھیں تو 0.15 آئے گا، یعنی 15/100 سے ہمارے پاس جواب آئے گا 0.15۔ یہ اس کا ڈیسیمل فارم ہے اور یہ اس کا فریکشنل فارم ہے، اور یہ اس کا پرسنٹیج فارم ہے، یعنی پرسنٹیج میں اس طرح لکھتے ہیں۔ پرسنٹیج از اے اسپیشل کائنڈ آف کامن فریکشن۔ پرسنٹیج ہمارے پاس ایک خاص قسم کا فریکشن ہے۔ ان دس فریکشن دا ڈینومینیٹر از 100۔ اس فریکشن میں جو نیچے والا ہندسہ ہوتا ہے، نیچے والے ہندسے کو ڈینومینیٹر کہتے ہیں۔ اس فریکشن میں نیچے والا جو ہندسہ ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ ہمارے پاس 100 آتا ہے۔ if the denominator of common fraction is 100، یہ کہتا ہے اگر نیچے والا ہندسہ کسی بھی فریکشن کا 100 آ جائے then this is the special type of common fraction، یہ ایک خاص قسم کا فریکشن ہوگا جس کو ہم کہیں گے پرسنٹیج۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے، تینوں چیزیں میں نے سمجھا دیں، واٹ از ریٹ، ریشیو اینڈ پرسنٹیج، ان تینوں کی ڈیفینیشن بھی بتا دی میں نے آپ کو۔ اب ہم آتے ہیں ان کے مین پوائنٹس کی طرف، یعنی اس کی جو سمری ہے۔ تو سمری میں ہمارے پاس یہ کہتا ہے پرسنٹ مینز آؤٹ آف 100، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے کتنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے پاس اگلا کہتا ہے کہ یہ جو نشان ہے یہ سیمبل ہے پرسنٹیج کا، پرسنٹ کا یہ نشان ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے اے ٹرم یوز ٹو کمپیئر 2 اور مور کوانٹیٹیز آف دی سیم کائنڈ از کالڈ ریشیو۔ یہ کہتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ کوانٹیٹیز کو جب ایک ہی قسم کی ہوں، اس کو ہم جب موازنہ کرتے ہیں تو اس کو ریشیو کہتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے کہ دا فرسٹ ٹرم آف دی ریشیو از کالڈ دا انٹیسیڈنٹ۔ یہ کہتا ہے کہ ریشیو کی جو پہلی لکھی ہوئی ٹرم ہے اس کو انٹیسیڈنٹ کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹرم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنسیکوینٹ۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ 10 کلومیٹر ہے، یہ پہلی ہے، اس کو انٹیسیڈنٹ کہتے ہیں، اور یہ جو دوسری لکھی ہوتی ہے اس کو کنسیکوینٹ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ جو ہے نیکسٹ when 2 ratio x ratio y and y ratio z are expressed in the form of x ratio y اور y ratio z کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ اس کو لکھتے ہیں x ratio y ratio z۔ the ratio is called continued ratio، اس ریشیو کو continued ratio کہتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے کہ اے کنٹینیوڈ ریشیو، یہ جو کنٹینیوڈ ریشیو ہے اس کی کمپیریزن ہوتی ہے 3 یا 3 سے زیادہ کوانٹیٹیز کی ایک خاص آرڈر میں۔ 3 یا 3 سے زیادہ کوانٹیٹیز کی جب کمپیریزن ہوتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ تو اس کو کنٹینیوڈ ریشیو کہتے ہیں۔ اگلا ہے اے ریٹ از اے ریشیو دیٹ کمپیئرز 2 کوانٹیٹیز ود ڈفرینٹ یونٹ آف میجری۔ یہ کہتے ہیں ریٹ جو ہے یہ ہمارے پاس، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ریٹ ہمارے پاس 2 مختلف کوانٹیٹیز کے درمیان ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کو ریٹ کہتے ہیں۔ اس کا ریویو ایکسرسائز ہے when we compare 2 or more than 2 quantities of the same kind then that comparison is called ratio۔ اس کی سمجھ تو آ گئی ہوگی، تو میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دی تھی۔ اگلا ہے کہ ادھر اگر یہ سیم کا لفظ ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ لکھ دیا جائے کہ ڈفرینٹ کائنڈ، ٹھیک ہے،
तो जब डिफरेंट हूँ तो फिर हमारे पास रेट आएगा। तो इन दोनों को अपने पास नोट कर लें, दोनों MCQs को, कि व्हेन वी कंपेयर टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड देन दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो। और अगर इधर इस सेम की जगह डिफरेंट लगा दें तो फिर हमारे पास क्या होगा, रेट होगा। अगला है दूसरा, द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इन यूनिट रेट इज ऑलवेज 1। अगर ये कहता है कि ये जो वैल्यू होती है एक क्वांटिटी की, वन क्वांटिटी इन यूनिट, इकाई हो रेट की, तो वो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। जो सी हमारे पास है, देयर आर 14 कार्स एंड 12 बाइक्स ऑन द रोड, द रेशियो ऑफ कार टू बाइक इज़, तो कार टू बाइक का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास 7:6 आएगा। कैसे, 14 कार्स एंड 12 बाइक, इधर देखें अगर 14 कार्स आ जाएं और 12 बाइक आ जाएं तो इसको हम 2 पर डिवाइड करें, दोनों क्वांटिटी को एक ही हिस्से पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर मिसाल के तौर पर मैंने 14 लिखा, इधर 2 लिखा, 7 दूने 14, तो इधर हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इधर 12 लिखे, इसको भी 2 पर डिवाइड करना है, इसको 2 पर डिवाइड किया तो इसको भी फिर 2 पर डिवाइड करना है, तो 6 दूने 12 आ गया, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। सो 7:6 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है, ए खाली जगह इस कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज इन सर्टेन ऑर्डर, तो 3 या ज़्यादा क्वांटिटीज़ के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। 5वां खाली जगह है, 50 आउट ऑफ 500 इन परसेंटेज फॉर्म इज़, तो 50 आउट ऑफ 500 परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको ज़रा देखें। सो इस सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 50 आउट ऑफ 500 यानी 500 में से 50 नंबर हासिल किए, और इधर हम जब परसेंटेज में जब भी किसी हिस्से को परसेंटेज में लेके जाएंगे तो 100/100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले 100 को कुछ नहीं कहेंगे, ऊपर वाले 100 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल किया, 5 एकम 5 और 5 10 50, ठीक है। तो इधर हमारे पास 10 आ जाएगा और नीचे हमारे पास इधर 1 आ गया ना, तो 10 एकम 10 और इधर 100 एकम 100, तो 10/100, तो हम इसको लिख सकते हैं बटा 100 की जगह परसेंटेज, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। सो इसका हल करने का ये तरीक़ेकार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जूस, द रेशियो 20:50 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज़, तो 20:50 को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह लेके आएंगे, 20:50 10 पर डिवाइड करें दोनों को, 10 दूने 20 और 10 5 50, तो 2:5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2:5। नेक्स्ट हमारे पास है जी जूस, द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस या वेगेज ऑफ RS 4200, जो एक हफ्ते के हमारे पास आता है वो 4200 आता है। द रेट ऑफ 1 डे, एक दिन में कितना आएगा। सो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, 7 दिन में 4200, एक दिन में कितना होगा, तो 7 ज़रब x 7x आ जाएगा और 4200 कम 4200 आ जाएगा, दोनों तरफ 7 पर डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास ये 7 6 42 आ जाएगा, तो 600:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक दिन में 600 हमारे पास आता है। अगला जो एच जूज़ है, इफ़ द कास्ट ऑफ 12 नोटबुक इज़, 12 नोटबुक की जो कास्ट है वो 204 आती हैं। देन द कास्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़, 5 नोटबुक की कास्ट कितनी आएगी। हमारे पास 12 नोटबुक की जो प्राइस है, 12 नोटबुक की प्राइस वो 204 है, और इस तरह नेक्स्ट जो है वो हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास कहता है देन द कास्ट ऑफ 5 नोटबुक, 5 नोटबुक की कास्ट कितनी होगी,
تو 5 نوٹ بک کی کاسٹ ایکس ہوگی. ہم کیا کریں گے, ایکسٹریم کو ایکسٹریم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے, مین کو مین کے ساتھ. تو 12 ایکس آ جائے گا اور 204 ضرب 5 آ جائے گا. تو اس طرح ہمارے پاس 204 ضرب 5, 5 4 20, ٹھیک ہے, اور 5 دونے 10, ہمارے پاس آ جائے گا 1020 اور ادھر آ جائے گا 12 ایکس. ہم کیا کریں گے, دونوں سائڈوں پر 12 پر ڈیوائڈ کریں گے, 12 کو 12 کے ساتھ تقسیم کیا اور اس طرح 1020 تقسیم 12 آ جائے گا. تو اس طرح ہم کیا کریں گے, اب ہم کریں گے 12 8 96, ہمارے پاس آ جائے گا 12 8 96. تو ادھر ہمارے پاس ایک حاصل, 12 سے 6 منفی کریں 6, ادھر کتنا رہ گیا 9, 9 سے 9 منفی کریں کوئی بھی چیز نہیں بچتی, ادھر 0 آ جائے گا نیچے اور 12 5 60 ہو جائے گا. تو 60, تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا, اس ایکس کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ 5 نوٹ بک کی جو پرائس ہوگی وہ ہمارے پاس 60 آئے گی, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس کا آنسر 85, سوری 85, یہاں پہ ہمارے پاس آنسر 85 آیا ہوا ہے نا, 85. تو یہاں پر بھی ہم کیا لکھیں گے, 85 لکھیں گے. یہاں پہ دیکھو 85, 60 نہیں بلکہ 85. سمجھ آ گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کویسچن سالو ہو گیا. نیکسٹ کہتا ہے the equivalent form of the ratio 3:4 is 3:4 کی جو ایکویلنٹ فارم ہے وہ کیا ہوگی. دیکھو یہاں پہ اگر آپ کے پاس 3:4 آیا ہوا ہے تو اس 3 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, 3 دونے 6, اور اس 4 کو بھی 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, 4 دونے 8. پھر اس کو 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں, 3 3 9, اور اس 4 کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں, 3 4 12. یعنی ایک ہندسے کو جب ایک ہندسے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اسی ہندسے کو اگر آپ اس 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس 4 کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. اگر اس 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس 4 کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس یا تو 6:8 آئے گا یا 9:12 آئے گا. ادھر دیکھیں 6:8 یہاں پہ پڑا ہے, 9:12 یہاں پہ نہیں ہے, تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن 2 ہوگا. امید کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے, یہ ہمارے پاس چوتھے چیپٹر کے جو ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز تھی وہ ہم نے سالو کر لی ہے. نیکسٹ یہ ہمارے پاس بریٹنی سیریز میں کچھ کویسچنز ہیں. ریٹ, ریشیو اور پرسنٹیج, انٹیسیڈنٹ, کانسیکوینٹ, یہ میں نے سارا کچھ آپ کو سمجھایا ہوا ہے. A:B کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں A/B. پہلے کو انٹیسیڈنٹ کہتے ہیں, A کو, اور B کو ہم کانسیکوینٹ کہتے ہیں. اس طرح پروپورشن جو ہوتی ہے وہ دیکھیں, ایکویلٹی آف 2 ریشیو از کالڈ پروپورشن. یہ جو درمیان میں ایکویلٹی کا سائن آ رہا ہے اس کو پروپورشن کہتے ہیں. فرسٹ اینڈ فورتھ ٹرم کو ایکسٹریم کہتے ہیں. پہلے اور چوتھے ٹرم کو میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے, پہلے اور چوتھے یعنی 7 اور x, یہ پہلا اور چوتھا ٹرم ہے, اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں. دوسرے اور تیسرے ٹرم کو کہتے ہیں مین, ٹھیک ہے. اس کی سمجھ آ گئی ہے ایکسٹریم اور مین کی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کائنڈ آف پروپورشن, ایک ہے ڈائریکٹ پروپورشن. ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائریکٹ پروپورشن میں جب ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے, اور انورس پروپورشن میں جب ایک ویلیو بڑھتی ہے تو دوسری ویلیو کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے, نیکسٹ اس کے MCQs ہیں. اس کے MCQs دیکھ لیتے ہیں. 39 امپلائیز آؤٹ آف 65 یوز بس ایز کنوینس اے پرسنٹیج. 39/65 ضرب 100%. فائنڈ واٹ پرسنٹیج آف ٹوٹل امپلائیز یوز بس.
تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 39/65 ضرب 100% کر لینا ہے، تو 3/5 ضرب 100% آ جائے گا۔ تو اس کو 3/5 ضرب 100، تو 5 × 5 20، 5 100 ہو جائے گا۔ 3 ضرب 20، 20 3 60، تو ٹوٹل 60% جو ہے وہ امپلائیز بس یوز کرتے ہیں۔ 25 سینٹی میٹر آؤٹ آف 285 سینٹی میٹر ایز اے پرسنٹیج از ایکول ٹو، تو 25 آؤٹ آف 285، 25/285 ضرب 100% کر لیں گے۔ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی کسی ویلیو کو آپ پرسنٹیج میں تبدیل کرتے ہیں تو 100/100 کے ساتھ اسے ملٹیپلائی دیں گے، تو انہوں نے 100% لکھا ہے، تو 100% کا مطلب ہے 100/100، تو ادھر آ جائے گا 500/57، تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 8.77%۔ 500/57 کو تقسیم کرنا ہے۔ 8% آف 25 از ایکول ٹو، تو 8% آف 25، 8/100 ضرب 25 کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیں 8/100 ضرب 25، اور 25 سے کم 25، 25 4 100، تو اس طرح 8/2 آ جائے گا، 8/4، اور 4 × 4 4 دونے 8، تو ہمارے پاس آنسر 2 آ جائے گا۔ واٹ از 50% آف 220، تو اس آف کی جگہ آپ نے ہمیشہ ضرب لگانا ہے، 50 اور پرسنٹ کی جگہ بٹا میں 100 لگانا ہے، یعنی نیچے، تو 50/100 ضرب 220، یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے حل کیا ہے اسی طریقے سے، یہ 0 اوپر والے 0 کے ساتھ کینسل، یہ 0 اس 0 کے ساتھ کینسل، اور 5 کو 22 کے ساتھ ضرب دیا، 110 آنسر آ گیا ہے۔ نیکسٹ 5واں، 15% آف 35، تو 15/100 ضرب 35، دیکھو ادھر 5.25 آنسر آیا ہوا ہے۔ یہ سارے یہ بھی 7واں بھی، اور واٹ از دا پرسنٹیج آف 50 آؤٹ آف 600، تو 50/600 ضرب 100 کر لیں، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف 7.82 آؤٹ آف 40، تو 7.82/40 کر لیں، ضرب 100/100 کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف 2 آؤٹ آف 10 چلڈرن، تو 2/10 ضرب 100/100 کر لیں، تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 2/10 ضرب 100/100۔ انہوں نے صرف 100 لکھا ہے، 100/100 میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیچے والا 100 آتا ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ پرسنٹیج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ادھر میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کیسے یہ آتا ہے، 2/10 ضرب 100/100، تو یہ جو 0 ہے اس 0 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، اور یہ جو 10 ہے اس 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا 20، اور یہ جو 100 ہے یہ اس 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا /100، تو 20/100 جو ہوئے گا یہ ہمارے پاس 20% آ جائے گا۔ یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1/100 جو ہے اس کا جو نشان ہے یہ پرسنٹیج ہے۔ سمجھ آ گیا ہے؟ چلیں نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ کچھ کویسچن ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 18 آؤٹ آف 90 باکسز ان اے شاپ آر بلو، واٹ از دا نمبر آف بلو باکس ایز پرسنٹیج، تو آپ نے ایسا کر لیں 18/90 ضرب 100، دیکھیں تو اس کا یہ 20% آنسر آ گیا ہے۔ ہما یوزڈ 12 میٹر آف کلاتھ ٹو اسٹچ 4 شرٹس، if she had 30 meter cloth altogether then what is the percentage of cloth she used، تو کیا 12/30 ضرب 100 کر لیں، تو یہ 40% آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتنا تھا، 12 میٹر تھا کلاتھ 4 شرٹ کے لیے، if she had 30 meter cloth altogether، ٹوٹل 30 میٹر تھا، ٹھیک ہے، ٹوٹل 30 میٹر تھا، سوری، تو 30 میں سے 12 میٹر، تو 12/30 کر لیں، ضرب 100/100 کر لیں۔ یہ 13واں MCQ دیکھیں، فہد سیوڈ 50 آؤٹ آف 200، 50/100 ضرب 100 آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پرسنٹیج پھر آخر میں لگا لینا۔
या 100/100 कर लेना। नीचे वाले 100 को कुछ नहीं कहना, ऊपर वाले 100 को आप मतलब ज़रब कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। 14 नंबर के MCQs हैं, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। सारा डिनोटेड 12% ऑफ हर सैलरी एज आर डोनेशन इफ़ हर सैलरी इज़ Rs 4,500 फाइंड द अमाउंट शी डोनेट। तो x/45,000 और ये हमारे पास 12% फाइंड आउट करना है। तो x बराबर है इधर -12/100 ज़रब 45,000 आ जाएगा। तो ये x = 12 ज़रब 45,100, क्योंकि नीचे वाले दो हिंस से इनके साथ कैंसिल हो गया, 450 हो गया। तो 12 को इनके साथ ज़रब दिए तो 5,400 आंसर आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सारे MCQs बिल्कुल इसी तरीके से हुए हैं। इसके बाद ये कहता है कि द नंबर 27 एंड 9 आर इन द लोवेस्ट रेशियो। तो 9 एकम 9, 9 3 27, 1:3 आ गया है। ठीक है। द नंबर 3/2 एंड 7/2 आर इन द रेशियो। तो ये रेशियो में कैसे आएगा? तो देखो 3/2 एंड 7/2, A/B, A/B। इन्होंने ऐसा किया है कि 3/2 बटा 2/3, तो इसको इन्होंने कैंसिल किया 2 के साथ, और ये 3 और बटा 7 आ जाएगा। 3:5, 3 इस कार्ड 3 क्या है? देखिए पहले को मैंने कहा था कि पहले को एंटेसीडेंट कहते हैं, 3 एंटेसीडेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है। 19 है 3:5, 5 क्या है? तो आखिरी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन इधर ठीक है। y = 1/2 x, y = 1/2 x इज़, तो ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है? तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है पीछे से। यहाँ पे हमारे पास था इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमारे पास MCQs नंबर 22 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज़ इन द लोवेस्ट फॉर्म। 364 एंड 455, 364 और 455 दोनों को हम 7 पर तकसीम करेंगे तो 52:65 आ जाएगा। फिर 13 पर दोनों को जब हम तकसीम करते हैं तो 4:5 आ जाएगा। तो लोवेस्ट फॉर्म 4:5 है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह 23 नंबर के MCQs है। द एज ऑफ उज़ैर इज़ 10 ईयर 8 मंथ एंड द एज ऑफ उस्मान इज़ 13 ईयर 4 मंथ। तो इनका अगर हम ये निकालेंगे रेशियो, तो इधर देखें 10 ईयर 8 मंथ और ये टोटल 128 मंथ बन जाता है। 13 ईयर 4 मंथ, ये टोटल 160 मंथ्स बन जाता है। तो 128 और 160 का आप अगर रेशो निकालें तो दोनों साइडों का हम डिवाइड करते हैं, बोथ साइड 6 टाइम डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। तो इस तरह हम नेक्स्ट सईदा अर्नस 85,000 एंड स्पेंड 51,000 इन ईयर, फाइंड द रेशो। 85 और 51,000 के दरमियान रेशो फाइंड आउट करें तो आपके पास कितना रेशो आ जाएगा? 5:3। मैंने रेशो को बताया किस तरह फाइंड आउट करते हैं, दोनों को तकसीम करेंगे एक ही नंबर पे। इस तरह 25 नंबर के MCQs हैं। 25 kg ऑफ राइस, जो 25 किलोग्राम चावल है उसकी कीमत 250 है। फाइंड द कास्ट ऑफ 45 kg राइस। तो 45 kg राइस की प्राइस मालूम करें, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 25x = 45 ज़रब 250। तो 25x = 45 और 250 को ज़रब किया, हमारे पास 11,250 आ गया। फिर दोनों को 25 पर डिवाइड किया तो 450 आ गया। तो x की कीमत आ गई है 450। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 5:3, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। x:12। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी होगी? मीन कौन कौन से? 3 और x मीन है। 3 और x को ज़रब दिया तो 3x आ जाएगा। 5 और 12 एक्सट्रीम है, 5 और 12 को ज़रब दिया तो 60 आ गया।
دونوں سائڈوں کو 3 پر ڈیوائڈ کریں تو 20 3 60 آ جائے گا، ایکس کی قیمت 20 آ جائے گی۔ اسی طرح 27 نمبر کے MCQs ہیں، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے کیا ہوا ہے۔ 28 نمبر کا MCQs دیکھیں، پرائز آف 1 ڈزن بنانا 30، یعنی 1 درجن کیلوں کا جو قیمت ہے وہ 30 روپے ہے۔ فائنڈ دا پرائس آف 100 بنانا، 100 بنانا کی آپ پرائس معلوم کریں۔ تو سب سے پہلے 100 کو 12 پر ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس چلیں اس کا سلوشن یہاں پہ موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ادھر ڈائریکٹ پروپورشن ہے x/30 پروپورشن 100/12، تو ایکسٹریم x اور 12 ہیں، اس کو ضرب دے دیں گے 12x ہو جائے گا۔ مین 30 اور 100 ہے، اس کو ضرب دیں گے تو 3000 ہو جائے گا۔ تو 12x = 3000، x = 3000/12، تو یہ 250 ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اے شاپ کیپر ارنڈ اے پروفٹ Rs27 آن سیلنگ گوڈز فار 360، ایک شاپ کیپر جو ہے اس کا 27 روپے منافع ہے اگر وہ 360 روپے کی چیزیں بیچتا ہے۔ فائنڈ دا پروفٹ آن سیلنگ گوڈ، اگر وہ 100 کی بیچے گا تو کتنے روپے کا منافع ہوگا؟ تو یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے، x/27 پروپورشن 100/360، تو 360 اور x کو ضرب دیں تو 360x ہو جائے گا، 27 اور 100 کو ضرب دیں تو یہ 2700 ہو جائے گا۔ تو 30 360 x = 2700، دونوں سائڈوں کو 360 پر ڈیوائڈ کریں تو 7.5 آنسر آ جائے گا۔ 5/3 برابر ہے 20/12۔ واٹ از دا ایکسٹریم پروڈکٹ؟ تو اس کا ایکسٹریم پروڈکٹ کیا ہوگا؟ ایکسٹریم، چلیں یہ کیسے لکھا جائے گا؟ 5/3 یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، 5/3 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5/3 برابر ہے 5/3 برابر ہے 20/12، 20/12۔ 5/3 کو لکھتے ہیں 5/3 اور برابر کو لکھتے ہیں پروپورشن، اور 20/12 کو لکھتے ہیں 20/12۔ تو یہ جو 5 اور 12 ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹریم ہے، کیا ہے؟ ایکسٹریم ہے، اور 3 اور 20 یہ ہمارے پاس مین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس 5 اور 12 ایکسٹریم آ جائے گا، یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہوگا 5 اور 12۔ اچھا، اب ہم 5 اور 12 کو ضرب اگر دیں گے، 5/12، تو یہ دیکھیں ایکسٹریم کو ہم ایسے لکھتے ہیں 5/12، 12×5 60، اور مین 3/20، تو 20×3 60، ٹھیک ہے؟ تو دونوں سے 60 آ رہا ہے۔ اگر آپ سے مین پوچھا جائے تو وہ بھی 60 آنسر ہوگا، اگر ایکسٹریم پوچھا جائے تو یہ بھی 60 آنسر آئے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن A کریکٹ ہے۔ When we compare 2 or more than 2 quantities of the same kind, then that comparison is called، اگر same kind ہے تو یہ ریشیو کہلاتا ہے۔ The value of one quantity in unit rate is always، تو جو ہمارے پاس ویلیو ایک کوانٹٹی ہوتی ہے تو ان کی یونٹ ریٹ از آلویز، یہ ہمارے پاس کیا ہوگی؟ یہ ہمارے پاس 1 ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپشن ڈی کریکٹ آ رہا ہے۔ یہ ہم نے ریویو ایکسرسائز میں بھی کیا تھا۔ There are 14 cars and 12 bikes، یہ ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ 14 اور 12، 7 دونے 14، 6 دونے 12، تو 7/6، آپشن سی کریکٹ آتا ہے۔ 34 نمبر کے MCQs دیکھیں، خارج جگہ کمپیریزن آف 3 or more quantities، تو یہ کنٹینیوڈ، یہ آپشن سی کریکٹ ہے۔ 50 آؤٹ آف 500 ان پرسنٹیج فارم، تو یہ بھی ہم نے کیا تھا، 50 آؤٹ آف 500 سے ہمارے پاس 10% آنسر آ رہا تھا، یہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے۔ دا ریشو 20/50، یہ ہمارے پاس آتا ہے 2/5، آپشن بی کریکٹ آتا ہے، یہ بھی میں نے کیا ہے پہلے۔ دا ریٹ، یہ بھی میں نے پہلے کیا ہے، اور یہ جو ہے پہلے ہم نے اس کو بھی کیا ہے اور اس کو بھی کیا ہے 39 نمبر کے MCQs کو۔ سو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہم چیپٹر نمبر 5 تو ہم نے ویسے بھی کمپلیٹ کیا تھا،
اب ہم جو ہے نا بات کریں گے چیپٹر نمبر 6 کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے پیڈ گروپ ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے پیڈ گروپ کا لازمی حصہ بنے، کیونکہ اس میں اور بھی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔